Apa? 5 menitan. Enggak kesulitan. Ya kayak iki delok kan lucu. Nih sik utang. Nek sing keluar ini sing wong Tutupi lah. Ngorok rasa strawberry. Ya truk fuso. tarik kepelak. Ngorok rasa pendulan. Ada pinggirannya itu kayak sih. Kita kalikan waktu. Iya, gua akan serius ya. 2 menit. Bayangin. Mangklek. Seru tak? Udah kan masa mau temen suara buram merah Google Ya kalau disebut di kamera mau. Berapa menit guys? 4 menit. Kali di kamera kan uang nih tangi. Iya, buka. Buka. Tangi. Gus. Orang sesuatu.